सालकिसा सकang श्री श्री शांतिकाली मिशन नि संसानाय हायकेबा पद्मश्री मानजा स्वामी चित्तरंजन महाराज साखामियागै जीबीपी साखान बको क्लाइमानि अबनतैनो तिनी कक्ति साले सानजा जराव श्रेष्ठ भुवन सामाजिक संस्थानि बखाक्तै इंद्रनगर कालीबारी व कालीमताय नगर थांगै पद्मश्री चित्तरंजन महाराज नि साख दाति दातिनो हामै बाचानान बागै कालीमताय नगर मताय खुलुमलायखा ताय दाति दाति बिनि हामनान बागै व सुरि लाइमानि नुकजाखा আমাদের রাজ্যের একজন বিশিষ্ট সমাজপতি পরম পূজনীয় স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন মহারাজজি, যিনি ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। উনি আমাদের রাজ্যের একজন অভিভাবক। উনি এখন অসুস্থ হয়ে আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমরা সবাই ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনায় আজকে ইন্দ্রনগরস্থিত কালী মন্দিরে শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে আজকে আমরা 108টা প্রদীপ প্রজ্বলন করেছি এবং মহামৃত্যুঞ্জয় জপ আমরা করেছি। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে উনি অতি সত্বর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আবার ওনার যে কর্ম শান্তিকালী মিশন আশ্রমের যে বর্তমান পীঠাধীশ, উনি যেভাবে রাজ্যকে আগলে ধরে রেখেছেন, এই কাজটা যেন আবার উনি পুনরায় করতে পারেন, এই জন্য শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থা আজকে ইন্দ্রনগর কালীবাড়ি স্থিত মায়ের মন্দিরে আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করেছি। আপনার পরিচয়? আমি শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থার সভাপতি বিপ্লব কান্তি ভৌমিক। এখানে আমাদের সমস্ত কার্যকর্তারা এখানে এসেছেন, সবাই মিলে আজকে সবার সহযোগিতা নিয়ে আজকে এই কর্মসূচিটা আমরা করেছি। लेम्बोसरा बागबारी तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, ककबरक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिजागो और रुंगनो कतर पढ़ने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुकब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबरनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875।